Sige guys, ay, hala, dahil lang. Sama ni. Sige. Okay, paki-share na. Ay, daog ta karon 100%. Daog. Paki-share ninyo, dalian ninyo. Basta daog ta 100%. Promise na ko sa inyo, hana. Just daog na mo karon 100%. Paki-share ninyo, dalian ninyo. Kay natay regalo sa inyo karon. Nais kong makapiling ka. Kung kinsa lang, basta kung kinsa lang nag-share. Okay, sige. Okay. Dahil lang. $48.84. Ay, kung mo, walay problema. First number na to, 48.84. Paliho, ikaduha, 38. And then, 745, 758 target rumble. Tanawan ninyo, maka-appeal na karon sa one number na ko. 143 na ha. O, natay mga member. O, kung kay mo daog ta karon sa 2 PM na mo. Diyos ko, 100. Di na kalugi, guys. Maka-appeal na ka karong 2 PM sa atong 1 karon para maka-appeal mo karong 2 PM. Last to, katong mga mahiligon o last to.